Work instruction method English 1. My name is Arlin Hansa Fareta, NIM 241222565. Reading material. The Tech Startup EcoCycle recently secured its first round of seed funding totaling 5 million. This substantial capital injection was immediately allocated across three core departments: finance, marketing, and operation. From a marketing perspective, the team decided to adopt a digital-first strategy. Their primary goal is to increase brand awareness among environmentally conscious consumers using social media campaigns that emphasize the product's unique value proposition. Sustainable recyclable phone case, the marketing budget was optimistic to achieve a high ROI, return on investment through targeted advertising. In operation management, EcoCycle faced a more complex challenge. They aimed for a lean manufacturing process to minimize waste and reduce production costs. This required restructuring their supply chain to partner only with certified sustainable vendors. The operation team had to implement new quality control protocols, ensuring that the output met both ethical and customer standards without increasing the lead time significantly. The finance department, led by the CFO, was on financial forecasting to project future revenue and maintain sufficient liquidity. They also had to calculate the cost of goods sold (COGS) accurately to set a competitive yet profitable pricing strategy. The decision to invest heavily in R&D, research and development was reviewed weekly to ensure alignment with long-term financial goals. Translation. Startup teknologi EcoCycle baru-baru ini mendapatkan pendanaan tahap awal putaran pertama senilai total 5 juta. Suntikan modal besar ini langsung dialokasikan ke 3 departemen inti: keuangan, pemasaran, dan operasional. Dari perspektif pemasaran, tim memutuskan untuk menghadapi strategi digital first. Tujuan utama mereka adalah meningkatkan kesadaran merek di kalangan konsumen yang peduli lingkungan melalui kampanye media sosial yang menekankan proposisi nilai untuk produk, casing ponsel yang berkelanjutan dan dapat didaur ulang. Anggaran pemasaran dioptimalkan untuk mencapai ROI, return on investment, yang tinggi melalui iklan yang tertarget. Dalam manajemen operasional EcoCycle menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Mereka berupaya menerapkan proses manufaktur ramping untuk meminimalkan pemborosan dan mengurangi biaya produksi. Hal ini mengharuskan restrukturisasi rantai pasokan mereka agar hanya bermitra dengan vendor berkelanjutan yang bersertifikat. Tim operasional harus menerapkan protokol kendali mutu baru, memastikan bahwa output memenuhi standar etika dan standar pelanggan tanpa meningkatkan waktu tunggu secara signifikan. A. Comprehension questions. 1. What is seed funding and what was the total amount of the initial seed funding secured by EcoCycle? Apa itu seed funding dan berapa total pendanaan awal seed funding yang diperoleh EcoCycle? 2. What is the unique value proposition and unique value proposition emphasized by the marketing team? Apa proposisi nilai unik dan proposisi nilai unik apa yang ditekankan oleh tim pemasaran? 3. In operation management, what key process did EcoCycle adopt to reduce production costs? Dalam manajemen operasional, proses kunci apa yang diadopsi EcoCycle untuk mengurangi biaya produksi? 4. What was the main responsibility of the finance department regarding future earnings? Apa tanggung jawab utama Departemen Keuangan terkait pendapatan di masa depan? Answer 1. Seed funding is the initial capital used to start a business, usually provided by investors to help develop a product or business idea. EcoCycle secured a total of 500 in initial seed funding to support product development and marketing efforts. 2.
EcoCycle unique value proposition is its commitment to creating eco-friendly and fully recyclable packaging solution that reduce plastic waste and promote sustainable. The marketing team emphasized this green innovation to attract environmentally conscious consumers. 3. EcoCycle adopts a lean manufacturing process which focus on eliminating waste, improving efficiency, and optimizing resource use to reduce production costs. 4. The main responsibility of the finance department was to forecast future earnings, manage budgets, and ensure the company's financial stability through strategic planning. Translation 1. Seed funding adalah pendanaan awal yang digunakan untuk memulai bisnis. Biasanya diberikan oleh investor untuk membantu pengembangan produk atau ide bisnis. EcoCycle memperoleh pendanaan awal sebesar 500 untuk mendukung pengembangan produk dan kegiatan pemasaran. 2. Proposisi nilai unik EcoCycle adalah komitmen mereka dalam menciptakan kemasan ramah lingkungan yang dapat didaur ulang sepenuhnya untuk mengurangi limbah plastik dan mendukung keberlanjutan. Tim pemasaran menekankan inovasi hijau ini untuk menarik konsumen yang peduli terhadap lingkungan. 3. EcoCycle menerapkan proses lean manufacturing, yaitu sistem produksi yang berfokus pada pengurangan pemborosan, peningkatan efisiensi, dan optimalisasi penggunaan sumber daya untuk menekan biaya produksi. 4. Tanggung jawab utama Departemen Keuangan adalah memperkirakan pendapatan di masa depan, mengelola anggaran, dan memastikan stabilitas keuangan perusahaan melalui perencanaan strategis. B. Critical thinking and integrated vocabulary questions. 1. The article mentioned the marketing budget was optimized for a high ROI, return on investment. Jelaskan dengan kata-kata Anda sendiri mengapa ROI penting untuk dievaluasi dalam sebuah campaign pemasaran. 2. Apa itu cost of goods sold (COGS) dan mengapa tim operations manajemen itu perlu menghitung cost of goods sold (COGS) secara akurat sebelum menetapkan pricing strategi. 3. Apa itu lean manufacturing dan supply chain? Mengapa operasional memutuskan untuk melakukan manufacturing dan merestrukturisasi supply chain? Menurut Anda, trade-off kompromi apa yang paling mungkin dihadapi oleh manajemen dalam keputusan ini? B. Answer 1. ROI is important in a marketing campaign because it measures the effectiveness and profitability of marketing activities. A high ROI shows that the company is getting strong returns compared to the amount invested, which helps justify spending and with future strategies. 2. COGS is the total product goods, including materials, labor, and overhead. It must be calculated accurately to ensure the selling price covers costs and generates profits. Incorrect COGS and can lead to underpricing or overpricing, affecting company profitability. 3. Lean manufacturing is a production method focused on minimizing waste and maximizing efficiency, while the supply chain refers to the system that manages the flow of goods from suppliers to customer. Operation decided to adopt these methods to cut costs, improve productivity, and enhance product quality. However, pressure on suppliers to maintain efficiency. Translations 1. ROI penting dalam kampung pemasaran karena mengukur efektivitas dan tingkat keuntungan dari aktivitas pemasaran. ROI yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memperoleh hasil yang besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan, sehingga membantu dalam menentukan strategi pemasaran selanjutnya. 2. COGS adalah total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang, termasuk bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead. Perhitungan yang akurat diperlukan agar harga jual dapat menutupi biaya yang menghasilkan keuntungan. Jika salah menghitung harga, bisa terlalu rendah atau terlalu tinggi yang dapat merugikan perusahaan. 3. Lean manufacturing adalah metode produksi yang berfokus pada pengurangan pemborosan dan meningkatkan efisiensi, sedangkan supply chain adalah
sistem yang mengatur aliran barang dari pemasok hingga pelanggan. Tim operasional menerapkan metode ini untuk menekan biaya, meningkatkan produktivitas, dan memperbaiki kualitas produk. Namun, kompromi yang mungkin terjadi adalah berkurangnya fleksibilitas dan meningkatnya tekanan pemasok untuk tetap efisien.